multiradyo sa Pilipinas. Usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins ug waste ug ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma. Kung daghan ang function ug trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ay! Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Doc Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis. Pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas. Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maopoy hinungdan sa scarring. Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang muditox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga ma-metabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-awon sa laboratory taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Pamali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transminase or SGPT. Ang ELT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit gyud ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus. Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay. Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates ug mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga promote og fat storage sa
imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw. DTX Ako si 500. Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dili na kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C. Mighty C. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay jud sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ako si Jean Paul Generoso. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan. Atong hisgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil? Ang gall, Sir GP, mo nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder. Correct. Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Correct. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones. Limpyo nga atay, mag DTX 500 kanunay. Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa 3 ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi. Dapat, Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga idarana. Pag abot nimo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop og gallstones. Ay, kadaghan. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian nas kabugat ug may mga anak. Ay! Pero kini lamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones. Mo lagi. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon? Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Osto. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, no? Mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Inom, jud. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement nga dunay taas nga antioxidant og wala nay makapildi sa GP sa DTX 500 og Mighty C. Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang bile stones as tiny crystals. Og kini maginayhinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kini pod mo porma og usara kadako kayong bato. Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko ug ang ilang nga mga palad. Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Nagunauna sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa bile stones formation. Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang kolesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C gyud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga kolesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma, Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000.
to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ug YTC. Papira na lang Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba ka kag DTX 500 YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom unya magka-problema ka sa gallstones, atay, kidney, high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon. Inom jud kag DTX 500 og YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. YTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Kelvin, usa ka call center agent. Aduna ko gibating panglipong-lipong ug usahay mohanap ang akong panglantaw. Nisulay ko og tumar YTC. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong pananda. YTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. So kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa?
special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulen po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Sa mga D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinauton ta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan. Sige. Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology. Wow. Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin. Correct. Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinahanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP? Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 ka tawo matag adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana asya bana-bana mga 27,000 active cases. Unya kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no, ipangtabi jud ka. Si Doc Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang taon nimo Sir GP. Mahadlok na sila Doc, paduol nimo. Apektado jud ang imong social life. Bisan pa gan imong pamilya Doc, mahadlok nimo kay basta naakay TB. Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio. Gusto. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong giinom. Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio. Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini. Grabe jud ay ang TB Sir GP. Correct. Kay sa Ehipto pa may TB na. Kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tawo. Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center? Yes, of course. Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asya. Kinsa man ang gapaluyuan ning TB ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaaway. So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Microbacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siya cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siya hotdog. Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP. Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay. Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon. Gusto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya.
kaya ra jud kaayo ni D3 Bio. Kaya gid kayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw. Correct. Ang kagaw sa TB. Kaya kayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB. Mapatay jud. D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunggan na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud ilok. Di na sila kinahanglan pang magproblema Sir GP kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap gani imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero dok, ug naaman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ra unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
Pirmiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3. Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan. Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut, sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsaman. Kinisad ang nagaproduce og probiotics, Doc. Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio. Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba Sir GP. Correct. Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na mga ulcer, na mga acid. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria. Kay mamatay po ang mga bad bacteria. Correct. Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio. Sunod, ang D3 Bio mo improve po sa imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba? Ang rason nga tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check. Upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3. Naara siya'y vitamin D, Sir GP. Gusto. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinay-hinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3. D3 Bio. Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP. Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining. Correct. Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw. Tanang klaseng kagaw, Doc, itrap anang mucus lining. D3 Bio. Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw. Dugang pa, Doc. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan. Sunog. Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP. Ikis na po. Ikis na po. Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala. Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare nimo sa ordinaryo lang nga plain D3. Correct. So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3? Ay wala. Pero ang D3 Bio,
naa pa siya'y monocaprin. Monolaurin pa na ha. Napay caprilic pa o capric acids. D3 Bio. So sa mo mga igsonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3. Ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok. D3 Bio. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusohon. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas,